Serious question raised over the safety and governance in Goa. From the youth death after the party took controversy over Good Friday event. Amit Patkar targets the authority. What exactly is the issue? Let's break it down. Amit Patkar, the president of Goa Pradesh Congress Committee, has raised a concern regarding two separate incidents. First, he questioned the functioning of the anti-narcotic cell following the death of the 21-year-old from the Indo in Anjuna after attending the night party. He has demanded that the post-mortem report be made public and conducted by the panel of doctors. Second, he criticized the Bharatiya Janata-led government over the permission granted for the Black Coffee event at Vagadal on Good Friday. He alleged that the event hurts the sentiments of the Christian community and claimed that certain officials were unavailable at that necessary clearance, including the fire department NOC, may not have been properly obtained. As of now, there has been no detailed official response on this specific allegation. Authorities are expected to clarify the circumstances surrounding the youth death, whether the proper permission and safety norms were followed for the event. Further updates are awaited from the concerned department. The issue has triggered the mixed reaction. Some people are demanding the transparency and strict action if any lapses are found. Others are calling for the balanced approach, urging not to jump to the conclusion before official reports. या गुड फ्रायडेच्या दिसाक या इनसेन्सिटिव्ह भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान सगळे क्रिस्ताव भावाचो काल सेंटिमेंटलाचो ताणे इन्सल्ट केल्लो आसा. ताणे क्रिस्ताव भावाचे सेंटिमेंट्स हर्ट केले आनी ताचो इन्सल्ट केलो. गुड फ्रायडे ज्या दिसा मॉर्निंग जाता, चर्चीनी मासा जाता, मीस असता आणि असल्या दिसा भारतीय जनता पार्टीचो सरकार एक इंटरनॅशनल आर्टिस्ट कोणतरी ब्लॅक कॉफी म्हणून हाका हाडटा आणि अंजुना धुमशाण घालपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना काल आमकां सांजे कळ्ळें जवळपास 5 वरांचेर असो असो इव्हेंट थंय जावपाचो आसा, बरच्या सारको आनी एक इन्सिडेंट जाल्लो जाल्यार हाका सोदप खंय. जेन्ना डायरेक्टर ऑफ फायर बाब नितीन रायकराक हांवें फोन केलो आनी ताका हांवें सांगलें की अरे बाबा रो गोवा म्हणटा थंय ब्लॅक कॉफी हाचो इव्हेंट जाता, तुका कितें म्हायती आसा, तुवें परमिशनां दिलां? तो म्हणपालो साहेब आपूण चॅक करून तुका फोन करता. So I sent him all the details. Within half an hour he calls me back. He says आपल्या डिपार्टमेंटान फायर NOC दिवना. With that incident I called DGP again. की तुझो फायर चीफ डायरेक्टर ऑफ फायर एंड हेल्थ सर्व्हिसेस सांगता की आम्ही NOC दिवना ह्या इव्हेंटाक. इमिजिएटली म्हणलें बंद कर. आणि हो पळय थंयचो पुलीस इन्स्पेक्टर जो आसा सूरज गांव, म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हो खंय सगळ्यान मोस्ट वेल्थियस्ट पुलीस इन्स्पेक्टर ऑफ एंटायर गोवा डिपार्टमेंट. म्हळ्यार जे पुलीस इन्स्पेक्टर, DYSP, SP, IG, DIG, DGP हे सगळ्यांक तूं करीत हांच्या पेक्षा श्रीमंत मनीस. कित्याक हो खंय इतले हफ्ते घेता आनी तो काल म्हाका कॅट करपाक सोदतालो. ताका सांगलें तूं जर तर हो इव्हेंट जर जायत आनी तूं जर तर आमच्या क्रिस्तांव भावाचो जर तर इन्सल्ट करत, गुड फ्रायडे दिसा जर तर हो इव्हेंट जायत, फाल्यां म्हणल्यार आमी येवन थंय बसतोय आनी तुजो गोंय पेटयतले हे सांगतकीर तो म्हाका दिसता बॅकफुटाचेर गेलो. कितें चल्लां तें कळना. वन वे यू आर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ क्रिश्चन नॉट ओनली इन गोवा, दिस इज एन इन्सल्ट टू द एंटायर वर्ल्ड. काल हांवें ट्वीट मारिल्लें की दिस इज नॉट एन इन्सल्ट ओनली टू द पीपल ऑफ गोवा बट टू द वर्ल्ड, पीपल ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज एन इंटरनॅशनल आर्टिस्ट. अरे ताका खबर ना गुड फ्रायडे दिसा आपल्याक हे वाजोवपाक व्हरता म्हणून. So imagine the kind of destruction which is happening. हे जर तर काल आमी राईट टायमाचेर जर इंटरव्हीन जावना जाल्यार म्हाका दिसता दुसरो बस जावपाचो काल. तो जो रस्तो आसा दॅट इज 4 मिटर्स. थंय एक फायर ब्रिगेड सुद्दां वचपाक शकना, थंय एम्ब्युलन्सूय वचपाक शकना. आनी असल्या जाग्यांचेर हे परमिशन नासतना इलिगली चलयता. म्हाका दिसता गोंयच्या होम मिनिस्टरान, मुख्यमंत्र्यान हाचेर जाप दिवपाक जाय की विदाउट परमिशन कसो हो इव्हेंट ऑर्गनायज जालो
दुसरे आनी तिकीटी कश्यो विकल्यो आनी गोंयांत चल्ला कितें कोणाचो कंट्रोल आसा विदाउट परमिशन हाऊ दीस पीपल आर वर्किंग. रिपोर्ट पळयला एक नामनेचो मिडिया चॅनलान मारला की एक 21 वर्साचो इंदोरचो भुरगो ओव्हरडोज ड्रग्जान मेलो म्हणून. आणि आता हांवें इन्फॉर्मेशन काढल्या स्थानिक लोकां कडल्यान दॅट डेथ हॅज ऑकर्ड इन दॅट सेम रईत म्हणटा पळय त्या जाग्याचेर एक इंदोरचो 21 वर्साचो भुरग्याचो जीव बिकॉज ऑफ ड्रग ओव्हरडोज गेला. And I think this full blame comes on the chief minister. जेन्ना फाटल्या दिसांनी बर्चाचो इन्सिडंट जाल्लो, जेन्ना बिट्स पिलांनी जेन्ना 26 डेथ जाली, इट वॉज प्रूवन दॅट इट वॉज बिकॉज ऑफ ड्रग्स ओव्हरडोज. असले कितें जालें की मुख्यमंत्री फाल्यांच करता, 24 वरां भितर करता, 12 वरां भितर करता आनी गोंयची जनता विसरता. म्हाका दिसता वी कंडेम दिस एक्ट, द डेथ ऑफ द चाइल्ड विच हॅज ऑकर्ड yesterday. Tomorrow we will file a complaint on economic sale, on Book My Show, on this Nico experience. Tourism department की बाबा tourism department आसा खंय रोहन खंवटे न्हिदला खंय. गोंयांत आज असले इव्हेंट चलता आनी टुरिझम डिपार्टमेंटाक खबरूच ना. येदे व्हडले इंटरनॅशनल आर्टिस्ट गोंयांत येता विदाउट परमिशन. की जो भुरगो आता मेला हे दिस प्रमोद सावंताचे गव्हर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ टू मॅन्युपुलेट. वी डिमांड दॅट देर हॅज टू बी अ पॅनल ऑफ डॉक्टर्स ताचे आता पोस्टमॉर्टम जाता आसतना. तो भुरगो मेला 21 वर्साचो, एक पॅनल ऑफ डॉक्टर्स करचे. Story, and we will keep you updated as more official information comes in. What are your thoughts on this issue? Share your views in the comment box. Stay informed and stay responsible. Keep watching Goa Today 24/7.